नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൽ ഇത്യസ്യ ന്യായവിചാരണായാം ദ്വിതീയസ്തര ബലാത്കാര പ്രകരണേ രാഹുലായ പൂർവാനുമാനിത ജമാനത പ്രാപ്തിഃ ഉപാധി അനുസാരം കർക്കശ നിർദ്ദേശാനുസാരം ആസീത് തസ്മൈ ജമാനത പ്രാപ്തിഃ പ്രതി സോമവാസരെ अपि അന്വേഷണ സദസ്യാനാം പുരതഃ സന്നിഹിതഃ ഭവേത് രാഹുലഃ ഘോഷണ ഇയം തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് ന്യായാലയസ്യ ഭവതി। ശബരിമല സംഘടിത സുവർണചോരണേ ഇഡി അന്വേഷണം നാപേക്ഷിതമിതി നിദേശേ പിണറായി സർവകാരः പ്രശാസനപക്ഷസ്യ വിരോധം രേഖാംശദ്വാരാ ജ്ഞാപയിതും ഇതോപി കാലപരിധിഃ അപേക്ഷിത ഇത്യസ്തി അർത്ഥന അतः കൊല്ലം വിജിലൻസ് ന്യായാലയः ഇഡി അപേക്ഷായം മൂല്യനിർണയാർത്ഥം ദിനാങ്കപരിവർത്തനം അകരോത്। സമये एव ചെന്നിത്തല इत्यस्य अन्ताराष्ट्रबन्धम् आरोपिते काले एतस्य साक्षिताप्रस्तावं विगणय्य सन्ति अन्वेषणसदस्याः। देवस्वं विभागस्य पूर्वाङ्गं शङ्करदासं त्वरितरीत्या न्यायबन्धनं करिष्येदित्यस्ति सूचना। वीसी नियुक्तिविवादे कर्कश निदेशग्रहणे राज्यपालः पूर्वं निश्चित समिति सदस्यानां निर्णयानुसारम् अग्रे गमिष्यतीति राज्यपालः अवोचत्। सिसा तोमसं पदपरिवर्तनं करणीयमिति मन्त्रिणः इच्छन्ति। पी राजीवः आर् बिन्दु च लोकभवनं प्राप्तौ। मुख्यमन्त्री किमर्थं न आगतः इति प्रश्नं कृत्वा राज्यपालः दक्षिणपक्षस्य राजनैतिकप्रमुखः राहुलोपरि प्रतिषेधं कर्कशं कृत्वा भाजपा विधानसभायां प्रवर्तित कार्यवाहीकरणे मध्ये मध्ये राहुलस्य विदेशगमने भवति भाजपा विभागस्य प्रतिषेधः रूक्षविमर्शः च। राहुलाय राजनैतिकता पार्ट टाइम जॉब भवति इति केन्द्रमन्त्री प्रह्लाद जोशी अवोचत्। पर्यटननेता भवति राहुलः इति शेहसाद पूनावाला उक्तवान्। SIR चर्चा लोकसभायाम् अनुवर्तिते काले भवति राहुलोपरि विमर्शः। अत्यधिक आवेशे उत्तरकेरलं श्वः मतदानकक्षं प्रति। तृश्शूरतः कासरगोड पर्यन्तं 7 जनपदेषु भविष्यन्ति मतदानम्। अन्तिमस्तरनिर्णये मूल्याङ्कने सन्ति प्रमुखाः। अद्य मौनप्रचारः। दक्षिणकेरळे 70.91% अभवत् मतदानप्रक्रिया। अनन्तपुर्यां कमलस्य प्रफुल्लनं भविष्यति इति प्रतीक्षायां भाजपा। इण्डिगो संस्थां प्रति कर्कश निर्देशग्रहणाय केन्द्रप्रशासनविभागः। संस्थायां प्रवृत्ता समस्या पूर्वनिर्दिष्टकार्यवाही अनुसारम् अभवत् इति निरीक्षणम्। यदि अपेक्षा भवेत् तर्हि संस्था CEO प्रमुखं त्यक्ष्यति इति च व्योमयानमन्त्रालयं स्पष्टीकरोत्। व्योमयानचीटिका निमित्तम् आगतवर्धनायां प्रश्नकरणं कृत्वा देहलीस्थ उच्चन्यायालयः। दीपावली आघोषं युनेस्को इत्यस्य आवलिमध्ये प्रख्यापनं। भारतस्य आतिथेयत्वे प्रचलित प्रथम युनेस्को पैनल सेशन मध्ये आवेशे सामान्यजनाः। वार्ताः विस्तरेण। पलस्तीन् राष्ट्रं न अङ्गीकरोति चेत् निरायुधीकरणचर्चा साध्यं न भवति इति हमास् पक्षः स्वनयं व्यक्तीकरोत्। सैनिकनिदेशानुसारं राष्ट्रं निरायुधीकर्तुं स्वीकृतनिदेशादयः प्रतिरोधयन्ति इति हमास् व्यक्तीकरोत्। विशदांशान् प्रति। इतरराष्ट्राणि च पालस्तीन् राष्ट्रम् अङ्गीकुर्वन्ति स्म। पालस्तीनस्य निरायुधीकरणं साध्यं कर्तुं सम्मेलने चर्चां प्रवृत्ता। हमासस्य अपेक्षा अपि एतदेव। अमेरिका इस्रायेल् च पालस्तीनराष्ट्रस्य रूपवल्करणं प्रतिरोधयति। शस्त्राणि परित्यक्तुं सिद्धाः सन्ति, किन्तु निर्देशानुसारं केवलम् एतद् साध्यं भवति इति हमास् व्यक्तीकरोत्। गासा शान्तिचर्चानिमित्तं द्वितीयस्तरसम्मेलने सन्ति अधुना राष्ट्राणि। काले अस्मिन् निर्देशोऽयं निर्णायको भवति इति चिन्तने भवति वास्तविकतया हमास् पक्षमपि। राष्ट्रान्तरवार्तादलं जनम्। दीपावली आघोषं युनेस्को इत्यस्य आवलिमध्ये आगता अस्ति। प्रख्यापनं भारतस्य आतिथेयत्वे प्रचलित प्रथम युनेस्को पैनल सेशन मध्ये आसीत्। आवेशे सन्ति अधुना सामान्यजनाः। भगवान् श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शता प्रेरणां ददाति इति प्रधानमन्त्री X माध्यमद्वारा अलिखत्।
कुम्भमेला, दुर्गापूजा, योगा कार्यक्रमैः साकं दीपावली आघोषमपि इतः परं യുനെസ്കോ इत्यस्य आवलिमध्ये चिरप्रतिष्ठां स्यकरोत्। देहलीस्थ लाल्किलास्थाने प्रवर्त कमिटी फॉर द सेफ्गार्डिंग ऑफ द इंटांजिबल कल्चरल हेरिटेज इत्यस्य 22तमस्तरे आसीत् एतदनुबन्धख्यापन। दीपावली आघोषेण साकम् 80पर्यन्तं राष्ट्राणां 67 नामनिर्देशादयः सदस्याः चर्चां कृत्वा परमासीत् निर्णयो अयम्। भारते अत्यधिकजनाः आघोषयन्ति दीपावली इत्यतः अस्य विशेषतापि अद्वितीयमेव। अन्धकारात् प्रकाशस्य, अधर्मात् धर्मस्य जयप्रापणम् उद्घुष्यते वास्तविकतया दीपावली। आघोषसम्बद्धि अनेके कथांशाः अपि सन्ति। यद्वा भवतु वैश्विकीरीत्या सामान्यजनान् आवेशोज्ज्वलम् अकारयन् निर्णयो अयमिति प्रधानमन्त्री अवदत्। दीपावली संस्कृतेः धार्मिकतायाः आत्मांशं भवति। न केवलमेतत् भगवान् श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शधीरता एव सर्वदा प्रेरणां ददाति इति एक्स् सामाजिकपटले मोदी अलिखत्। वार्तादलं जनम्। इण्डिगो संस्थां प्रति कर्कश निर्देशग्रहणाय केन्द्रम्। संस्थायां प्रवृत्ता समस्या पूर्वनिर्दिष्टकार्यवाही अनुसारमेव भवतीति निरीक्षणं प्रचलितमस्ति। यदि अपेक्षा भवेत् तर्हि संस्था सीईओ प्रमुखमपि त्यक्ष्यति इति व्योमयानमन्त्रालयम् एतदनु स्पष्टीकरोतु। व्योमयानमन्त्री राममोहन नायडू इत्यस्य भवति निर्देशग्रहणं। व्योमयानचीटिकानिमित्तम् आगतवर्धनायां प्रश्नकरणं कृत्वा भवति देहलीस्थ उच्चन्यायालयः अधुना। രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇത്യസ്യ ന്യായവിചാരണായാം ദ്വിതീയസ്തര ബലാത്കാരപ്രകരണേ രാഹുലായ പൂർവാനുമാനിത രീത്യാ ജമാനതപ്രാപ്തിः അഭവത്। ഉപാധി അനുസാരം കർക്കശ निर्देशानुसारम् आसीत् तस्मै जमानतप्राप्तिः। प्रति सोमवासरे अपि अन्वेषणसदस्यानां पुरतः इतः परं सन्निहितः भवेत् राहुलः। घोषणा इयं तिरुवनन्तपुरं सेशन्स् न्यायालयस्य भवति। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं पादोन 5 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।